Edo ankasa ye de do ye nuane na anu adwo. Love your neighbor as yourself. Do yonko sa wo ho. Ene bebre do anu ayedan adwo. Me hwanya me sumu do a na me ra ho. Esan se ye nyi do sonko ne nyadan enkyire nipa. Ansa na asam ne beba me no bo mpaye. Tumi mu tumi njefo enanwumre ye da wase. Ewrade wo se wo asem mu bue ma han e ma ye nkwasiafo ye hunu nyansa. Peja wo matiefo no ade shimoja ni mu. Ewrade me sro se akoma bi a ye buo akoma bi a ye dene. Sro se ma wo asem nto ma akoma so nani hini wo ye mu. Na wo pie wani monyamu a ye nyina ye bomo hia wo. Ya ka se wo ewrade wo na waje. Tumi bi mfa no be ma na homene so enanwumre ya brana se ewo Jesus Christ di mu. Ahonhombone ya kamo hye ya nan ase ewo Jesus Christ di mu. Ya da wase Ewrade se wadi nkunima ma wo ma ewo Yesu di mti. Amen. Ya kasa fa do ho. Edo ya dia anu nyo eda. Eni kwa se edo ankasa wo ma wo nua no. Anu ya dai adwo. Anka Nyankopon soma Yesu Kristo ma ne ma wo nua ya dai. Emeje ye nkwa. Nka wonsuma Yesu Kristo mane nya de emefa akoate bia nya dai ento ne ho so sa papa we befa akoate bia ya dai ato ne ho so wa muani wuo wa ansha boni bia ne ya dai ye wom wa ansha ba bia ne ya da wa ansha asisi ya sisi ya nua wa ansha moja bia wo kohie tugu ye ebia sa atam wo tie me ebia wo ya abo hye sa atam na nim Kristo na ko wa ho kwan se ko kumi ne umienu efira atiasefo asase so enso Ewrade aboye ho ban ya boni nyina mu no kura na Ewrade ye dan oboye ho ban na se dokase a Yesu Kristo yi na di no enwanwa na sombo sa do we se no na enwanwa esombo Yesu Kristo do wo yi na di no esombo e wo se ye da sa do soronko na di ya dan ade kire ya nua bia enya wo maame banko na esa wo yedai odo no enya wo busuani nko na esa wo yedai odo no na momu nipa bia obehu no enya se nipa na nya ne ho ansa na esa wo yedai odo no oye ohia ni oyo defo esa wo do no se de wo sitie bia na esa wo da so edo so nko adi yedai ede kire no enso na nipa bebre do anu ayedai adwo edo wo nyam sumu anu ayedai adwo ya do ne nye Tuka John 3:16 na wase na sade Nyankopon do wiase ni se wode ne doba wo no kro ne ma yen na obi ara ogi ne di no onyira na obenya dan kwa sa papa we dai edo wiase ye ka se Nyankopon do wiase a baby ana ye da baby ana ye nsem fata no papa we yi do sonko ye dai ade kire yen edi papa we wiase a papa we se edo edi kan do wiase no wan hwe situation bia na ye de ye wom wan hwe boni bia na ye de na ye di enso yi do sonko ye dai ede kire yen osi na se de Nyankopon do wiase ni so ode ne do ba wo no kro ne ma na obi ara ogi ne di no onyira na obenya dan kwa ya se Ewrade di kan ye dai edo ye e wo sasase we se so obala ne so na wa sha ma wunua she message ne ma wunua enti no edo ya de nipa ne ti asase so na se wo ye dai o kira ne do no e ma ne hunu na nya bra wa wo ye dai eda ho ana ba ho funu no entwa ma nipa ne wunue ansa no wa ye dai wa ba be bo ne nsa se busu apanyin bi nya dai enye nsa ne nya dai enkodi ana nya wo yam banko anso na esa wo ye da wo do no se yo nua ba wo se wo oye o de se wo kunu ba wo so yo nua ba wo se wo da do soronko adi ye da e de kire no anso ya do na no aye da adwo ya do na no aye da adwo me no hwe asem bi wo 1 John chapter 3 verse 7 to 21 no wo sha asem bi wo honum
Fair John ubie ho ma chese ekire ayi real love na nkasa ekire wo do soronko se obi ni do a wote owuom Kristo ni a waji Yesu Kristo adi enso oni do soronko ye de emani nua ada ya sister we de ne hwenimu ye de ebon no sister we de on kasa o yes ne sa won kasa a woto ano na leka wonka won sam nya dan enchire nipa na momo ese wonya do soronko ye dan e de mani pa bia wo sa asase we se so ese wonya do soronko bra we de ni hwenimu bon no bra we de on panipa o bra we de onye obusuani pa ekwa ade we won fa ma oda enya do ti Yesu Kristo yi do kasia di yedai ade kire asenua no ho wuo no gogota pepo no so no obefa akoate bia yede ato no ho so se dia opesa Yesu Kristo nyama wo no opesa urade yama wo no yesa ya de ema wo nua yesa ma wo nua 1 John chapter 3 verse 7 to 21 Atifia samoso onuado ma ye Nyankopon ma onuado sa wo bayi do soronko adi akire wo nua no ene na ba mu wo sa wo ye da wo ye Nyankopon ba wo bayi do soronko adi aye da akire wo nua no ene ba mi wo sa Nyankopon ye da e wo mu na ne wa no a wo be kan akire me se nyame wo mu ene ba ma nipa na da agi adi ebi ana be kan wa no so na wonnim Kristo no wonhia no mpoda wonim nim mompu no mpumpoda na emom na do na wo bayi na di no ene be kire se wonim nyame 1 John chapter 4 verse 7 Atifia so se anuado ma ye Nyankopon ma enti ansa na ba ye Nyankopon ba no je se wo yi onuado adi ye da ade kire nipa bia wase adofo moma ye no do ye ho na odo firi Nyankopon na obi ara odo no Onyankopon na wawo no na wonim Nyankopon mini adofo wate wose adofo moma ye no do ye ho na odo firi Nyankopon na obi ara odo no Onyankopon na wawo no na onim Nyankopon hallelujah wose obi ara wodo no Onyankopon na ye da awo no onim Nyankopon na je so obi ankasa onni do ye da emani nua no onim Nyankopon nyesa nipa ne wa asore ba anase nipa ne kwa asore wo ewo wa asore wo na ese wo ba ye papa anase wo ba kire se wo ye da odo no oko wa asore o onko wa asore o oko presby oko pentecost o oko chese asore oko asore foforo kura ne se onko wa asore kula na ese wo yi do sonko adi ye da e de kire no Ose no bi a odo Nyankopon wa wo no na wonim Nyankopon verse 8 de onno no hunu Nyankopon de onno no ontimi no ni nua no ohunu Nyankopon no Nyankopon ne odo no enti love na nkasa no eye Nyankopon enti u beka chem se unim nyame na se wo ye Kristo ni na se do sunku we se no de wodi be ye wo nua na anya wo de wodi be ye wo nua no de ye de ye wo na anya wo den ememfa nya wo nua enti wo kire se wonim Nyankopon a wo kire me se wonim Nyankopon a de na be da dia no wo se wonim Nyankopon yesa do no ye da di wo ni padua mu verse 9 wose na yemu na Nyankopon no adoni yi ne ho adi wo ye ho se Nyankopon soma ne ba wo no kro no ba se aba wi ase se yemfa na sunya nkwa na yemu na odo no wo enya se ye na ye do Nyankopon na emomo no na odo yen na osoma ne ba se o meye ye bone ho mpata hallelujah enya se ye ne di ka do Nyankopon o na emomo no na ye da odi ka do yen no suma yes ajenkwa Yesu Kristo so numra me ye bone ho ye da empata enti na yesa wunya do soronko ye da edema wunua no wunya do soronko ma wunua se di ositie bia na yesa wo da do edi ye da ekire no verse 11 wase na adofo se Nyankopon do ye nse ya ene ye se ye nso se ye do ye ho
na obi hunu Nyankopon pen na sa yedodo ye ho a na Nyankopon te yemu na ne do no awie paye wo yemu na yemu na yehunu se yatini mu na ono nso te yemu na wamaya ne honhum no bi na yehunu ne yede adanse se agya no asoma oba no se wiase agye nkwa na obiara opa mu ka se Yesu Kristo ni Nyankopon oba no Onyankopon tini mu na ono nso tini Nyankopon mu na yede yehunu na yagye o se na yede yehunu na yagye odo a Onyankopon wo no yehunu di Onyankopon ne odo na de oti odo mu no ti Nyankopon mu na Onyankopon tini mu menu adofo Yesu Nyankopon na nkasa no ne edo no ti wona soma Yesu Kristo ba ese omna ma ye bone ho mpata tutimi no unua utimi ka unua ti asem ya utimi ya unua asa unua kire wo ne namfofo eti wonam ho ayemu no aturo nti nipa kasa o kari wani kire sa unua wo ye dai o do no ensoso no wo nye dai o ndo no ubetimi asire akire unua soso na utirimu asem akasa nye dai enye se wo yi do sonko adi ade kire nipa bia Verse 17 wose na yemu na odo no awie paye wo yemu na ya nam atemuda efise sade otie no sanso na yetie wo ewiase hanso ehuni edomu na emomo odo edimu no pam ehu efise ehuni asotwe na enam na de osuro no nwie paye wo odomu ye wose na yedo efise onu na odo ye nkane 20 so obi ka se mi do Nyankopon na otane ni nua oye trofo na de onno ni nua ohunu no ebeda na obetumi ado Nyankopon a ohunu no mi nua dofo wo nua wo ni ti fie no a wo ne ya aka na wo nno no ebeda na obetumi aka se wo ni Nyankopon ko so Nyankopon ye mfa ye ni nyadan ehunu wo ye honhom osusu ye Kristoni unuya kasa woni ni bompu ni mpu no untimi miye wakoma untimi nyado wo kipu ne ho nsam besa 10 years ni eda so wo mu anso kwa asori na sosofu epriti message na se ehin na sofu yi ya wo se wonim but obi ho asam 10 years what ma kipu wo mu me nua dofo amfa nkwaje mrew e wo sa wo sakra ye de efri sa ne ma no ho untimi nya opi ma unua chesa unya opi ma nipa bia wodi amanfo ho nsam ayede ahye wutirim unua ni ho a obetima kanati asam ya obetima ya unua obetima se unua poto enso na obekom na asam ne nyadai enim de wo ka bia na nim Galatians 6:7 wose na mo na adam Onyankopon si na twetwe efise de onipa gu na no ana obedai obetwa menu adofo wanwo bi a wadua menkan akotwa bode da de wudua no obetwa se wansa kire wadwene a de wudua no obetwa Funtimi nyam do sonko mani pa bia wasase we seso da bia woni obi wasam aturonti da bia wo de obi ne wo wasam tu ba na amanfo ohun ya amanfo ohun menu adofo ewiase no begya wa akọ Yesu Kristo mmra wa hyehya ma wo na ese wudi so na wo nante asem nim na no na be boa mu atimi ayadan akọ heaven na be boa wo enti wonu ya wo hunu no wontimi na do sonko di nyadan ankyere wonu nua ya adwuma na wo sisi no wo bo apo na nansa lo bi be fa obi adwuma mu na kasa this wo ye ne busuani enya sa adwuma kasa wonya bi nyadan enye utimi kasa me nua ye nsu a sister we say wo ye nsu pa me nsabi no mo da me nua bafo de wo kan aya bususam jai wo kwa asori sa susu da so no obi ya ka wa so ndem wo
woda so no obi ya aka kanya me asam kire wa sofu piriti a won fa nya adwuma ade sofu no kro mu no omu no ba kokora no de ya adwuma wase na so obi ka sami do Nyankopon na otane ni nua oya torofo na de onno ni nua wa hu no ebeda na obetima do Nyankopon enti ansa na obeka kire me se wo ye Kristo ni ama magie di se wo ye Kristo ni no ti se wo da do sonko adi ye den ade kire wo nua da bia wo di obi ka wo ho asem ti se wo hu se nipa asomasi ni we agina ho oya me ti se wo hu se we ni we agina ho oya me nua dofo na ye papai ye papa na feel free and sama wa keep wo mu no tugu na feel free esansa wona ma wo ka wo nua won 17 no obi nam ho no ma wo fi se nipa kro no wo ye de oyaw tuka Matthew 12:36 na wo se ansa hunu bi anipa ba kana na no bebu nwa konta atemuda asa hunu bi yara wo bebu nwa konta atemuda won samso no nam bebu fo won samso anso no nam bede ebebu bem menu adofo a wutie me se Kristo somo no ubetimi asoma ma na sawurade ani a age se wo do wo nua unya do soronkoma wo nua en evangelist o mo nka asofo ni asofo o mo nya da enka ansore ma o mo nya da o mo nka wase na asede yi na yenya no ne nchen se de odo Nyankopon no onno ni nua nso 2 John chapter 3 verse 15 na wase na obiara otane ni nua ne ya wudifo na munim se dan Corinth na wudifo obiara mu untwen se kan kokum obi o but obi hu asama wa keep wa hye mu a wa fa ne ho tan no anka wo benya ne kwa pause ne ho awu no Bible se me kan che se wo ya wudifo te wan sakra mfiri ho a waso twe beba na wasa wo do nua wasa wo do nua se wan kasa wo ho wasa wo do nua esa wonya do sonkoma nipa bia wasa asase wo ese so esa nse wo nua wo hu no wo nua wona ne atu anwumtuni na wafa no hotan no ada ya woto nwum sena wonti no se wantimi anno na wotimi no Nyankopon ma ne nye yo se wo ta wo nua nwumtuni no na ne ya aka obada no watumi otimatu nyame wonwom na se wonnim Kristo no wase wo nua wo hu no se wontimi no na obada no waka chem se wo hu nyame Tuka Romans chapter 12 verse 9 na wase mo manya atwomonya de emfra odom me no kan ho se de obahu se me mo metirim atifia sem no wase onuado enti na se wo da onuado che se uyi do sonko adi efia wana wote ho na se uyi do sonko adi ye dai adi kire nipa na omo wo ho no na omo wu se ampa sister we say mi di na chi kwa asori ebe ye brother we mi di na chi kwa asori ebe ye waso onuado wase na mama nya atwomfra odomu munchiri bone na mama ta papa ho verse 10 munfa onuado no dom ho muni kan ni di mu hunni ene bebre mu nipa o hunni nua omunu ba kokora otia ne na so kora na ade a wode beye no nso be komu no na okeka tonso ahodo ushia buroni ube shia buroni na ube shia na bia ukura na utia ne na so na sa wona apem no was sorry bia bitimi ka sorry na ne wo ka sorry no nso aka sorry na shia Bible say the card di uhuni mu di mu huni anso otia ne nua na odi na tam otia ne na so asonda ma no oye no na odi na tam na obubu na nitie me nua de wo yan amwa enye nyamesom mpa ne se ubeda do sonko adi ami ehun se wo Kristo ye dai ewo mu cause osuafo na no mo nam Antioch no o ma brabo o ma appearance o mo kasa ene ma o mu hu se o mu ya Kristofo na nya nwuma abeturu dededede nyanke kamu abeke kamu na chesa wo ye Kristo ni o na emo ma do sonko abayi na di ade a kire nipa bia no
doso nko abayi na di o se na mo fa onuado no do mo ho yie na mo ne ka ni di mo ho ni ahunidie na me kan ya no verse 11 monya modi mo munya monya huhu mo hye mo nsuma ruade verse 12 moma woni ni anidaso mu ahohia mu montom bo ase munkura paibo mu ara moma wotefo hia mu bi moma ahohia wo moden ahohoya bebrani ma wohoya aduane timi gu mission house prosai na akom di asore babi na akom di ohia ni bi nyamsompa ehuni fi ani so obi kwa nyanka ni nwisia James 1:27 wase nyamsoma ehuni fi awa je nyankopon ni so obi kwa nwisia ni nyanka awa wona hwihiam aduane timi sai wo ofie wutimi didi bi tugu no obi to akora bi wo ofie na kom de no nso be kom na ko price bi cause wanya asori ama wa obekasa an on sakrai wase na moni anigefo nyina ni anye na moni asufuo nsu munyina anya adwenkoro munyunwene ne oma akase ho na moma ho brasia emfa mo wase moma ho brasia nya dai emfa mo bebremre ne ho ase ahanta ni dwa ni ahomaso ahobrasie bebrenim wase momo ho anyansafo verse 17 monfa boni ntua obiara boni ka mona nyine no ma eyefe nipa nyina anim na se betumi a mafam de muni nipa nyina ntena asundwie mu hallelujah bible ne say senka betumi a ka wafam de emia nya asam wo ho ani nipa nyina anya de entena wasundwie mu na se nipa ni bi wo ho ma o mankasa ho ahomete o masetena ya fesi bebre bi woni ni tifi obetima pe wa pepesam ne wa bo atwede bible says still answer say we do adi eden e de kire no men kontokwa o ka wa menfi wo sense ma afam de na chese enipa bi wo ho no ma o masetena be ya o se ma afam de se betumi am ne nipa nyina tena asundwie mu anka ho nya dai ama asam menu adofo a wutie me senko obi betima hu nya mesom no obedi atire akọ wa asori a wokọ obetimi adi atire asakra eyewo wona ye oyansa na ho cause one kasa no ye board oya somebody wani pefa oso ayeden akọ heaven cause obeko ba bi na somebody sia oba ya choba somebody sia restaurant echirasa wo ya somebody etine amanya atwomunya dai amfla odom menkari wani mu nkyire wo nua sa wo don na nati wo sen poto utimi ka wantimi antena se anka obi ho asam seconds kura utimi ntena se utimi se obi poto me nua dofo emwa jai na sa nipa na odi hwiti mu ni papa mu eba nipa mu no ono otamfo abonsam Tu kan John 8:44 no se mo de moja mu firi ni mu no wono obonsam na moja na kono de na mo pesa mo yede mo yo onyina no kwere so oyowudifo firi fiti ase ya enti nipa bi obewura ba bi ampapa mu eda di wo ho bra we ba wo se yesi bra we na ebai bra we ya obai die acha 2 months sa asem si ho sa ntokwa si ho menu adofo yo me ya sa me ya tudin Jaina emwa hwehwe Kristo se han wo mu a sa ne ma we sei no untimi nya da ti wo se wonam han mu a obi ba di Yesu Kristo di a watwa ma firi owuo mu ayedai akonkwam se wonam han mu a han na wo mu no mane na di essence obi onam sum mu no
Woni mu de okosum na de afra nani. Tu kan fa John 2 verse 9 na. Was it your kasa or han ni mu na otan no otan ni nua no da so osum mu. Your kasa or han ni mu no otan ni nua no da so ye dan e wo sum mu. Me nua dofo a wutie me. So obi betimi aba Kristo ne nkyan. So obi betimi adi wati asakra. Adesa wo ye de yetene. Aesa wo hwa wo ya ho nya de emma asem biala. Wo nya sunti dia nya de emma wo nua. Wo nya sunti dia emma wo bi. Ni kwa sa wo ya sunti dia de emma wo nua. Tu can First John chapter 3 verse 11 na. Was na ye ne kase ya mati firi fitiase. Sa ya no do ye ho. Enti efirade bom fitiase no enipa anso awurade ani. Esanse nipa nwuma ye de eye bone. Enti na enipa anso awurade ani no a Yesu Kristo ba ye no. Sa wo ba ye Kristo ni a e wo se wo yi nipa su ye de efiri wo mu. Na wo nya nyame su ye de etena wo mu. Esan se wo so obi ba Kristo ma ya abode afoforo ene madada na ye de atwam ni madada na ye de atwam obi ba Kristo ma wa ya abode afoforo ene madada na ye de kane nwuma na wo jer kane na wo didi tro kane na wo tentan kane na wo bodua kane na wo timi bodua kum nipa kane na wo timi ke kani patri bom papa mu ani tan Nduba oba be sakra esu wunya nyame su ye dai ewo woni paduam wunya nyame su wose na ye ne kase amati firi fitiase ensa ye no do ye ho enti asemo ya tia firi fitiase se ye no do ye ho o efisa esanse o do ye dai afiri nyankopon verse 12 wose na nyeze kan na ofiri obonefo ni mu na okum ni nua no na adenti na okum no efise ono wani nyuma ye bone na ni nua de etene hallelujah anuafo mienu na na ekobo afode ama awurade o ba ko de so awurade ani ba ko de anya dai anso awurade ani maame ba ko papa ba ko o maame ba ko papa ba ko enesa yemfa sa we entoto o man Ghana ho yemfa sa de we entoto enipa e wasase we seso ni nua na ekoso na o bre na se ono de onku o na o sel poto ni nua na ekoso no ni yonku no ni ye nyame adwuma no o koso na o keka ne ho nsam eno na ema ye nyini wo nyame sum no e ba sa wo ye baby Christian nyumtuni na ebe to nwuma na o sel ni yonku nyumtuni we wo ode aduro bekume we wo ko aduro so sesane de enya de emfansin na sa ne ma na ye de ekoso but de me pasa me ka kira wo ne se wo se nipa no se wan se no wo ni mi anu nyina no se munya doso nko ya dai ema mo ho esan se munyina mo ye nipa ba ko adwuma na nipa no so ni Kristo ti sa anuanum mienu we sei no omu ye obi a sa anuanum we mienu no omu ye obi a omu ko munyina akwa awurade fi akwa ya do ya mo mo enso no ba ko ye ade ye de eso awurade ni ba ko de anya de anso nani ti de ene se o ye se wo ye fast no yini nuane ye dai efiri ho nti firade bom fitiase nipa anso awurade ani nipa anya dai anso awurade ani esan se woni ni nuane na motimi kun ni ye dai efiri ho ose na adenti na okum no efise ono ara ni nyuma ye bone na ni nuade ye de etene wase verse 13 no wase anuanom wiase tane mo ma no nyem nwanwa ene ye hwe o mo a ye ta o mo kase ya Kristofo esansa ye no do ye ho asumni mo achebesa ne ye ho ye no do ye ho wase wiase tane mo ma no nyem nwanwa me nu adofo a wusuma awurade se wiase tane wa e ma no nya wo nwanwa esansa wo twam afiri owuo mo ye dan ekọ nkwam
wase na ya de yenim se ye twama fi owuo mu kwankwam efi se ye do anuanom ye de ye do anuanom o samomo ndo ya ye do mo esan se enye se jimi na ya jimi o Paul kan asem bi wase mani nwu asempa no efi se ye Nyankopon tumi ye de konkwagye mu ema wona wogide nyina mu enye se jimi bi ne ya jimi o emira bi obi kan nyame asam kye na me ni nipa 35 na ya aka e New Town sunya New Town ni nipa 35 de en se mi wura bi afie mekọ mitimi wura wa afie ni odi matam o se ada ntia ya force wana me se o pompo ma chia o na sa nipa mitimi kan nyame asam kye no enti no se mo mutan ya na se mutan Christopher a ye bekọ so aye dai adom esan se wodo firi Nyankopon wasi afisa ya do anuanom na de oni do no wote owuom enti obiara oni do no ubetima ba ya asori panyini na woni do ubetima ba ya sofo na woni do ubetima kwa asori be sa 20 years bra we de na ho fama de o give o but oni do odi ade di ni nua onwene ho tuka Matthew 6:14 na wase samu de nipa mfo nso firi na mu agya wo soro no de mo de be de ebe firi mo tuntimi fa bone nya dai enche wuntimi fa bone kitekite nya dai enche wase no bia otane nua ne yawudifo na munim se dan kwa nya dai entre wudifo mu bia mu enti enkwa nkasa enkwa ne wumu mini adofo wuntimi no wunua enkwa ne wuni paduam wunnim Kristo no wunni dan kwa hwehwe enkwa no Sheshadan kwano unnim Kristo tuka as 1731 na wase wo yida bia to na mo barima bia wo yina si ho so obebu wiase atentene ni mu se wumpo papa no obebu wiase atentene ni mu sa mire na esa wo ye wonkwaje ho adwuma sa bre na esa wo da doya dai akire unua Mose mramu kura no ne yesenka do yonko na tane wotamfo ba Yesu Kristo be kan say media me se mo no motamfo Matthew 5:43 Katifia sa onse wa chese do watamfo Matthew 5:43 wase na mate se wo kan say do yonko na tane wotamfo Mose mram ena sa ne ma no bebre ya o se me de di Mose mra so o obetan o wase na mate se o kan se do yonko na tane wotamfo Mose mra mu no wase mate se Mose ka se do yonko na tane wotamfo na me Yesu Kristo de me de me se mo se mo no wotamfo mu nhira wona opan mo no na wonya wona wotan mu yie obi a wotan wo no e wo se wo ye ne yie na mo mpae ma wona wo hamo na wotan mo no na moya moja wo soro no ma efise wo ma na wi apia nipa boni ni nipa paso na otom so ogu wona wotene ne wona wontene so na samudo wona wodom nko a akatua be na mo wo hallelujah me nua dofo sa wo do obi odo nko a obi odo wo no da bia wo ne ye kuro da bia wo do no akatua be na wo da bia wo do wona wodo e ba sa wo ni akatua wo nyame animo obi a wotan wo no wo de stella do no stella wo de yi do ya da e fa kire no o se na sa mo do wona wodo mo nko a akatua be na mo wo me nua Kristo ni sa wo do wona wodo nko akatua be na wo wo akatua be ma baso bi na di wo nipa de menya sintidua ma wonua menya sintidua ma nipa bia wasasi so samudo wona wodom nko akatua be na mo wo to difo nso nya sara waso obi a won sakra ye no sa ne ma no no wo ye odo no nko de ono no abonefo a yegu wiase a yen sakra ye no mudi sa adwuma no na wo Kristo no so sa ne ma no wo ye
Uni sofo bi ya ka den wo so ya sofo. Jamu wai, jamu manenka. Jam. Wasina se mo chia mo nuan mo nko ara a ede na ma ya mana boro so. Ede na ma ya boro so. To defo nso nya sara. Enti monya pe. Wase enti monya pe se de moja owo soro ne ye pe no. Me nua dofo. Sa wo chia wo nuan mo nko ade na wa ya boro so. Sa wo ni obi ya ka heavy wo untimi nsene ho. Untimi nko ho ma ne nya ye. Ti Yesu kan sembi wase wo ni nkuro boni no ni mmom ntam obi ane ne ya aka no. Ani ni mmom ntam. Ni obi ya jaka be se 8 years ni. Na asam da so wo mu. Uhu na wo ye ma hyew. Woni se wo kun ho. Wo kun ho pa. Ani ni mmom wate. Ani ni mmom. Ani ni mmom. Nti akayofo na nkasa ahenie no omonya dai omonsene ho. Esansa unu nua ye dai eya aka wuntimi nko heaven ho ma ne nyeye. Wuntimi nsene heaven ho. Sakra wajene wate. Enti na akan Yesu Kristo oba beda chese obeda eniema wo soro ho ye de ede kire ye se de be ya ibetimi afa no so de akọ heaven. Yesu Kristo kan se bi enso nda eni pa bo afode a wo bo afode a ninua na ogina ne nche no wo hwe so abayifo. Ninua na ogina ne nche no obi aka kire ne se maame abrewa na ogina nche ne ya bayifo. Enti ogina onyina na akoma mu nyadai antene. Enso so no osinyam som wa akoma mu. Ya sa akoma ma abusu no ana no pa mu yadai eka se woni do soro nkoma wonu a me nua do for de wo ye bia fa so nyadai emma so. Timothy chapter 5 verse 23 was it enti se wo de wa ye de ba for bochia ho na wo kai se wonu wa asem bi tia wo a ja wa ye de na for bochia no ho na kona wonu nua no kobo mu kane ansa na wo be me wa ye de ne so me nua do for wate was it se ka wo ko bo afode enso a sorry a wo ko ne yakotu wa kire wo da ko so esikasam was it se wo de wa ye de ba for bochia ho e wo kai se wonu obi ayaka ja ye de no ka sofu ntimi yentimi nye program ama mienu mu atwade Pentecost asole wo goka fieda Yesu Kristo wu ye fieda Yesu Kristo wu ya ye de kai no no ama mienu dia bom adaye omumienu oba ma ba ko ho sofu apiriti ya obetima ba se wakwa asole be se 10 years but na bra ponye de ensesan ye sofu apiriti ya sofu ne de be piriti but on fa ne adwuma. Nso no mo ya korafo no mo tia so ndam ho. Onso o mo ya ka dendende ko mo dia bom pipe. Am ya tu o mo mienu nyina san. Wose anti sa wo de wa ya de e ba for the botia ho a. Sa wo ba bo for de ama urade kora na sa wo ne obi ya ka wo akoma mu a. Ja no ho. Fa si o ta ne so na ko ka kire urade se ma meni menua ne ye dai. Meni menua ne ko bom aba. Sa na ma ba bo for de ama. Jeti katete ne kura ka kunkuru mu kunkuru bia kura nkasa wankasa ba wura oseka unu nua wa asem na se unu nua obi wa asem tia kura na anka ba wu ho aka umma ansu ye bu apam moja na wuhudie. Hebrews 10:26 wasese wonya nya no kwale no nimdie na akire wo bu apa koye bone abone wo afodie bia ni obiem de aka ne atemu akwanhwe a eyehu ane wo gya de be hia tamfo no wo bu apam moja na wuhudie. What for Yesu Kristo say, she say, oh yeah, you be. Ya do be kan say gubo no, hona be hu say why a mistake. Unyuma nyina be ba wie ye. De wo ba asase so abaye no be bu hu nkonta. Hebrews 9:27. E da wo mani paso ohu preku na wuo na ti no atemu wo da ho. Unu nkuro bo ni uni ni momu ntam wate. Ose se wo de wa ye de ba for botia na wo kai se unua wasem bi tia wo jai si wo
na kona no nua no kobom kane ngobom kane ansa na waba be ma waye yede ne so verse 25 woni unkuroboni a wo kwan so no woni ni mmom ntam na dabi unkuroboni no anyi wa anhye otemufo nsa na otemufo no anyi wa anhye osomfo nsa na wafo ngoto afiase na mesemo se oremfiri ho je se watua obon a ebeka akire na nsa menu adofo unkuroboni na ni mmom ntam obi a wo de nani asi wo so se oya wo kura no ani ni mmom ntam na bira bi baba wuntimi nya hwe ebira bi baba wansana baba sisi wanim wankasa wuntimi nya de empra wo ho ebira bi baba obi na be dware obema samale na baba be dware wo minu ya wogide wo wiase a wakukuru wiase de abo wo wo de wiase asoa wo beja ho akọ wo beja ho Ozo sa wodi nipa mfonso afiri na waja wo soro no aso de wodi ebe de ebe firiw enti se de wo pese nipa nyema wo ye sama wo nua sa wo pese obi be ka wo ho asam a ye papa men ka wo nua ho asam bone men sa wo nua poto me wadamfo na wo ne nam men wu nanim ase wutimi ne wadamfo kunu da enye wani wu sa de be gina ke cantons me nua dofo aguro bi na wudi na aguro na wudi na chile no me na beba so sa wan sakra wadwene a entino abaso ankasa no Kristo sumu no o se wo so aba die na beda dia me ya wo se nipa we se no wasakra na se waso aba yesi ehu niam bi wo nipa duam tuka Galatians 5:22 na atifia honum na first one ye love odo edo na ede ebedi ka dadi wase honhum na ba ne odo anigye asumdue abojo chare ayamye papayo jidie ojo anida ho emre bia ni wa etia ye nom na wana oye Kristo Yesu dia ne bo honam akono ne nhye so dia no asanuam wi ase de pade a wo printi utimi chobi nkontompo kwa timi ka asam tu nipa so me yetimi de ne tu afiase ene nipa na da afiase be se 8 years ni wo sori didida sa ko jina nyame anim menu asra boniface wate sra boniface Diana mukasa an David ku obi fa na yere ana David enso still na nyame do no David wo yo owo akoma ye di nu ye ho wutimi fa obi yere so woni akoma wo di nu ho wutimi bo adwaman so woni akoma di nu ho wutimi ka wo yonko ho asam so woni akoma ye di yedan enu ye ho sra boniface bitimi ba asore betena se na ono kire se every week bia ntade enti na ode okwa asore every week bia okotela ni woko sanitade na watchi bia bag ntade asumade akese enti no obi betena ne ncha no apere ni o se wonhwe mokubi o ye hye no wonhwe atade bi ye hye no dimi nto atade akora anya ni kunu hwe no eno me na wofa eno me se wanya sa niema na ebire bi beba sa niema no ubebu hu nkonta utimi pire obi amwa jai sa niema me na da bia me ka sa nkofo no omu nsakra ye omu ye behwe adefo obi kwa asori na omu ya da ekobie obi kono no ya dai okobi ode ne niam gwa ya dai akwa kire ono ode niam gwa kire se a minso awrade ya mi yie awrade asiesie me nso na oboa
na dufudia ne saa niema a ekoso ni ntini yetimi nka no kora nye de enkyere nipa no tetefo no me kofa tete atempon no ebra na asomafo no nam on Bible say omotonton mo ahode e de beboa nyame adwuma omotonton mo mo ahode a omode ya dai eboa ahiafo ewo emu Tuba Kristo sumu a utimi se nipa na de ne ho pa so no obi pe wan siri dia to aduane diskura no de ma no nso a lord sika na ede agu ho wo be wu agya o me nua dofo yibi ma obi wate ene nipa ntimi nya papa biem o ya osuro se baifo be de ebeku no me nua dofo baifo ne wan spirit na ati wu mu no na kire se tumi bi ye de wo mu tumi be de wo mu abaifo timi kun wo ana se baifo timi yaw ama ne yeye na sa won sakraye ti na baifo timi yaw no sa papa we de oyodo nti u ba je papa ni dia e wo sa wo do unua sa wan ka sa wo ho Entino asuafo ne nam ho nom no Bible si wo ma de ne oye hiani no ahiafo omu no ebi yi ne de ye de ede ma won nso ne nipa ne be kwa asore no je se nipa no oti hiamu ese nko mo boa no enso no sa amoa no eji se hwehwani mu sa amoa no wontimi moa ade se hwehwani mu se wo ya masofo ayedai abona baso so na kom de obi entuka as 432 na wo se wo mu bebira wagidi ye akoma ne won kra aye baako na wo mu biara kan se wo se na wo mu biara kan se ne nooma oye aye wo mu biara kan se wo nooma oye wo no ankasa dia na ni nyina aye kwasafo dia na asafo no de tumi kase di Awurade Yesu sori ho adanse na adom wo se na adom kase wo nyina so verse 34 nanso na obiara ni wo mu a bibi hia no na wona wo ansase ana edan tontone na ode de otontone ni tirade bae di begu asomafo ne na ase ode che mu ma obiara se de anhia no menu adofo wate anso adufudi anti bebre nipa ntimi nya adoye oya adoye onim se osuro se bayiye be de ebeku no bisra na dia ontimi nya dan ontimi muwa no enani pe obi bayi ni 5 pound ache obi bayi ni 1 cedi di ache na nkasa no na den ma no ontimi miye wonsa ontimi nya adoye Yesu Kristo yodo oya Yesu Kristo yodo anti no de ne ho ye dan ebe ma yen menu miye no nti etu ne mfe menu miye no nti no obi tu ntaso ye dan egu ne so aso wan kahwe Bible so obre no wase ye sutie ade kosi wo wuom nso na nipa ni dosronko amani nua komo de wa kom betima de sa am wawu akire ni aba ye wa yi apenti fie ya kire se wa kwa ma fie ho ayede ayefe nso nipa ne ti ase no emwa esanke ye boa no no ya fa moa no mwa esanke ye boa no ema nipa ne ti ase ye boni dwatira na se ye boa no no ema na ni ka no na ye mwa sa moa no obi a hwehwe ono akasa ne die ono ofa ho be wodo kwa he won fa ho kwa heavy o onwene wo humpo
me nua dofo ya saa ya dai ema wo nua men kari wani mu kire nyamsompa na emu ahoɔden a ye no wa pasa ne ema ni nyina the Bible say ma adwena wa Yesu Kristo mu nya dai antena wo mu bi wo na wo Nyankopɔn te biam de wo mu ni faso de se wani Nyankopɔn se wato ne ho pan ya dai afa akwa te bia to ne ho so wa mu ni faso de se wani Nyankopɔn se wo na emom no to ne ho pan ya dai afa akwa te bia ya dai ato ne ho so ofa akwa te bia to ne ho so so na sa akwa te bia na kasa no nipa da sani ntimi nya dai amfa nto ne ho so tani nua kwa ho kire ma Bible say me na me bo hia ni na me bo defo aso ni nua kwa ho kire ma so obeboa no den obetima sa akọ send poto baabi enti no nipa ne sha ne kon no nyamsom wo na wo se wo hu nyame wo na wo se wo nim Kristo enti wo hwa wa brabo a ene Bible ne nko ne wo konkron ne nko nti wo hu se Yesu Kristo no wati mu ana se wo yedan wo hu se Yesu Kristo no yedan ati mu nti na mana kati amana yese chese onya nyamsom mpo amana yese onya nyamsom esan se suban dada no en pepaye suban na wo na unim Kristo na wo ya no en pepaye di Petro pesa wako heaven no Yesu Kristo kan sema no obusa no question Yesu Kristo kan sema no obusa no question wo hwe ya ta din ya wo se Yesu Kristo hu se Peter presa wo pe heaven to so so na mesi masafo na sama do apono nya dan entimi nya dan entwi mfaso tu nua ye wade a e wo se wo gem ni kwa se wo ma ne che ka Peter nkwa Yesu Kristo nchen se empran yi na me nua fom ya me mfa nche no Matthew 18:21 wase na Petro ba ne nchen be se no se Awurade empran yi na me nua fom ya me mfa mfiri no enkosi empran so ana Yesu ka kire no se me se wo se enkosi empran so na emo mpra aduoso ahodo nso some time 77 na se ka wo nua afom wa hona no unu afom waka wanim ka kira ne se ade na wo de yame ne bra me mpesa sister ade na wo de yame ne me mpesa anso no ba kipu woni mu nso nka obi fom waka betimi aka kira ne se bra ade we ya woni we ya wo de yame no ba ka no kura kira nipa no na wa ye otamfo unu ya fom wa e wose wo ka na ode yedan na ode firiw e wose wo ka memfa nhyɛ wo mu uni hyɛ wo mu ani pa no bia saa mre no wono kura wa boti kura no mada o so dai papa bi na wo da ho dwene ne ho love your neighbor do yonko sa wo ho ask yourself do yonko sa wo ho do yonko sa wo ho nti e wo bi mo ho no ma asam we se no mo mfa nya dai anya adwuma wo se mo mo tire no Job 34 verse 10 wo se mo tire no muntie me ampare wo Nyankopɔn so obedi amumuyosam na emomo nipa ne ye so ka no ye dai otua nipa wo ne ye so ka na wo be dai ubetua de ewugu na no na be dai ubetwa Nyankopɔn ni nsambɔne o na emom de wo je na so na wo be dai ubetwa enti no wo ye nipa bi bɔne wo nua wo ye ne bɔne no ehonum na no e se wo ka na mu gem ko so ko ye awurade ani o de san wo nua na wo ye ne bɔne a wo kipu wo mu no ekoto awurade ani na se ye bɔne a wo beda no wo se nyame de acha na so wo fa nche 1 Samuel 2:25 Kasi so nipa bi ye onipa bi bɔne Onyankopɔn be pa chewa ma no na onipa bi ye Nyankopɔn bɔne a hwan na be pa chewa ma no me nua dofo
obi ne wa ye adwuma sa wo be so betua ne ka wo sisi no wo titi ne sika ani wo ye kromfo sa wo ye Nyankopon bone a hwan na be pa chewa ma wo me bra ne ya ye bre ya sem bi 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13. Also odo ho asem enti edo me ne wo kan ye ho asem ne ye be de ye be kan de be ba nipa ne ho se nipa we wo odo no e wo sa aba bi ye de eso woni mu wo se na se me de nipa ne abofo ta kire ma me kasa ti se hele baba de hunu oni do se me de nipa ne abofo me ta kire ma me kasa na se me ni do a na me te se ya wa rejeje anasa akasa ere wo so verse 2. Na sa me wo adi asanka na me ni mahintasam anyina ninim de anyina na me wo gidi anyina na me tutu mepo na me ni do a me nsa hye na sa me prema hodi anyina me ma ahiafo na me de me nipadua me ma se onhye na me ni do a me rinya ho faso biara me nu adofo osesa wo pro ahodi ma ahiafo na kire se wo de nipadua ma se ye nhye na se wo ni do a wonsa hye na se eye edo ya de a very important se nipa bia ye de enya do sonko verse 4 o se odo wo abojo chere so obi abeka asema chere o se sister obi ye wo e wo se wo ye de odo o se odo wo abojo chere ni yam ye anhwehwe onu ankasa ne de e wo se ni yam ye de eye odo nya ho ya odo nya aho kire emema ne ho so ahanta ne dwane ahomaso enya ne ho de wose enya ne ho de emfata ehwe wose enya ne ho de emfata na nhwehwe de ye onu ankasa ne de ne bon ha no abufuo kokobone bra we de money cham so sister we de abufuo on mu o ntimi kwa heaven enfa bone nhya ne yam na ne nye de entene ho ene no kware ni je etie ade nyina ade nyina di ne nya ade nyina mu anidaso eto ne bo ase ade nyina mu odo tu ntwada na nkom hye de ebegu kasa hodo de ebejai nimde de ebesa ne behunu ade fa ne fa ne be hye nkom fa ne fa na se de ewie pa ya no nya ba eno na obegu de ye fa ne fa no me ya abofra no me kasa asa abofra na me ye wose me kasa asa abofra me ye opanyini no me dwene sa abofra wose na me ya akra me dwene sa abofra me susu sa abofra na me ye opanyini magu mofra nsam no na se de me na mahwehwe mu hunu ade wo ebemu na no mu de animu ni animu na se de mahunu ade fa ne fa me bra ne ya bra me ba na se o to aso a enti u kan 1 Corinthians o ya akokan ho me bra ne ya bra 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13 no kan ho odo ho asem to odo o se odo to nya da entwa da nimdie be jan komhye no ebesa kasa hodo be da ebe jai me nu adofo e wo se wonya do sonko e wo se wonya do sonko ya da e de mani pa bia e wo se wo da odo sonko adi da do sonko adi mani pa bia me bra na e bra se metam na so ti da do sonko adi e wo se wo ya do ye e wo se wo give e wo se chese wo do sonko adi mani pa bia enye wadwen se enipa no wo pa bibia firi ne ho ansana wa ya dai wa da do bia di a kire no na emomu no da se de ositie bia na se wo ye de wo do no me bra na ye bra me no bo mpa me anwia ye beto aso tumi mo tumi njefo ye da wase Erade a wote ase animonyam nka wudin me da wase nyame honkonkono peja wo matiefuo no yesu mogyam erade de wote asem no wo so wasem makwa ebedi dwuma wo yemu
akoma bi a yesa buo aye dene bubu akoma na wasam enye na Awurade yanka se wo na waje yara wase se wadi nkunim wo Yesu Kristo Nazareth ni ndimuti amen.